So, ayan guys. Nagkulo na siya. Ilalagay na natin yung pansit guys. So, ayan. Bismillah. So, ayan na yung kanyang pansit. And then, imemekos-mekos natin siya guys. Ayan. Mekos-mekos lang yan siya guys. Huwag lang yung sobrang lata guys, pangit kasi yung lata. So, dahil maraming sabaw, babawasan natin. Wait lang. Pwede yung ma-adjust. Basta yung lasa niya masarap. Ayoko kasi yung pansit na may sabaw. Gusto ko yung basa-basa lang, konti lang. So, ayan. Mekos-mekos lang natin yan sa guys. So, ayan. Dali natin ilagay yung kanyang gulay. Ayan. And then, mekos-mekos lang guys. Abangan nyo ito, ma-upload ito guys sa aking YouTube account guys ha. And then, paki-follow na lang and pa-share na lang ng ating video. So, dry konti. Lagyan natin siya ng konting sabaw. So, ayan. So, pwede na ito siya guys. Luto na ito guys. So, ayan. Thank you for watching guys.